of the world and a terrorist-sponsoring regime that openly claims the right to kill those who refuse to submit to its beliefs. We are here to express our deepest gratitude to the United States of America and Israel for standing with the Iranian people and supporting our struggle against this national period, uniting the nation and guiding Iran toward freedom, democracy, and peace is Mr. Reza Pahlavi. We have full faith in his leadership and call on the international community to recognize Mr. Reza Pahlavi as leader of Iran's transitional period, provide full support to the Iranian people's efforts to end the Islamic Republic, continue targeted actions against the regime's repressive and terrorist structures until its completely downfall. A free Iran will benefit not only Iranians, but global peace as well. Iran will be free under the leadership of Prince Reza Pahlavi and with your support. Long live free Iran, long live Mr. Reza Pahlavi, and thank you United States and Israel. King Reza Pahlavi! 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 Free Iran! Free Iran! Free Iran! Free Iran! Free democracy! 한국어로 Thank you, 말씀드릴게요. Bibi! Thank you, Bibi! Thank you, Israel! Thank you, Israel! Thank you, USA! Thank you, USA! Thank you, Trump! Thank you, Trump! Thank you, Trump! Thank you, Trump! 아연이 قسمت دوم داره. 한국인, 미국인과 이스라엘인 여러분, 존경하는 언론 여러분, 그리고 자유를 사랑하는 전 세계의 시민 여러분께 올해는 서울에서 있는 일하는 그룹으로서 미국 대사관과 이스라엘 대사관 앞에 모여 명확한 메시지를 전합니다. 47년 넘게 우리는 어린 시절부터 미국, 이스라엘, 유럽 우리의 척이라고 가르치지는 정원 아래 살았습니다. 우리는 매일 학교에 들어가기 전에 미국의 죽음을, 이스라엘의 죽음을 외치도록 강요받았습니다. 인터넷이나 진실에 접근할 수 없던 시대에 말이죠. 학교에서도 매일 미국과 이스라엘 국기를 밟고 건물에 들어가야 했습니다. 그러나 수십 년간의 선전, 거짓, 세뇌에도 불구하고 이란 국민은 평화, 인식, 그리고 인간성의 길을 선택했습니다. 우리는 맨손으로 47년 동안 감옥, 고문, 살인으로 통치하는 정통에 저항해온 위대한 민족입니다. 수천 명이 목숨을 바쳐 세상에 알렸습니다. 이란 국민은 이슬람 공화국과 전혀 다릅니다. 우리는 결코 침묵을 선택하지 않았으며 오늘 세상은 마침내 우리의 목소리를 듣고 있습니다. 우리는 명확한 밝힙니다. 우리는 미국과 이스라엘에 지지합니다. 왜냐하면 이는 이란의 국민에 대한 전쟁이 아니나 우리 국명 침략이 아니기 때문입니다. 이는 테란 학살로 시작되어 며칠 만에 수만 명을 구모한 사람들을 죽일 수 있음을 증명한 테러리스트 아동살해 정권 막기 위한 필요한 인도적인 개입입니다. 이는 자유로운 세계 국민과 테러를 호원하는 국정을 거부하는 차를 죽일 공리를 공개적으로 주장하는 테러 정권 사이의 싸움입니다. 우리는 이란 국민 곁에 서서 이 억압한 기계에 맞서는 동맹을 지지한 미국과 이스라엘의 깊은 감사를 표합니다. 이란의 자유와 변혁을 위해 우리와 동맹을 맺은 모든 국가에 감사드립니다. 우리는 단호히 선언합니다. 과도기를 이끌고 국민을 종합하여 이란을 자유, 민주주의, 변화로 인도할 수 있는 유일한 인물을 레자 파hlavi 씨입니다. 우리는 키의 지도력에 전적인 신뢰를 가지며 국제사회에 축구합니다. 레자 파hlavi 씨 이란 과도의 지도자로 인정할 것, 이슬람 공화국 정식을 위한 이란 국민의 노력에 전폭적인 지원을 제공할 것, 정몽의
복합적 테러 구조와 완전히 붕괴될 때까지 표적 조치를 계속할 것. 자유로운 이란은 이란뿐만 아니라 전 세계의 변화에도 이익이 될 것입니다. 이란은 자유로워질 것입니다. 레자 팔리우 유한세달 지도력과 여러분의 지원으로 미국과 이스라엘에 감사드립니다. 자유 이란 만세, 레자 팔라비 씨 만세. 이란 자유 만세! 이란 자유 만세! 이란 자유 만세! 이란 자유 만세! 레자 팔라비 만세! 레자 팔라비 만세! 레자 팔라비 만세! خب فارسیشو بخونم. یه لحظه اوکی یه لحظه. بیانیه جمعی از ایرانیان مقیم سئول در حمایت از آزادی ایران و قدردانی از حمایت ایالات متحده آمریکا و اسرائیل. ایرانیان عزیز، خبرنگاران محترم و مردم آزاد جهان، امروز ما جمعی از ایرانیان مقیم سئول در برابر سفارت‌های ایالات متحده آمریکا و اسرائیل گرد هم آمده ایم تا پیامی روشن و صریح به جهان ارسال کنیم. بیش از 47 سال زیر سلطه رژیم زندگی کرده ایم که از کودکی در مدارس به ما آموخت آمریکا، اسرائیل و اروپا دشمنان شیطانی ملت ما هستند. هر روز بیش از ورود به کلاس مجبور بودیم شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دهیم. در دورانی که دسترسی آزاد به اینترنت و حقیقت وجود نداشت. همچنین برای وارد شدن به ساختمان دانشگاه‌ها هر روز مجبوریم بر روی پرچم‌های کشورهای آمریکا و اسرائیل پا بگذاریم. اما با وجود این تبلیغات گسترده، دروغ و شستشوی مغزی سیستماتیک، مردم ایران راه صلح، آگاهی و انسانیت را انتخاب کردند. ما ملت بزرگی هستیم که با دست خالی در برابر حکومتی که با زندان، شکنجه، اعدام و کشتار حکومت می‌کند 47 سال مقاومت کردیم. هزاران انسان شجاع جان خود را فدا کردند تا جهان بفهمد مردم ایران هیچ شباهتی به جمهوری اسلامی ندارند. ما هرگز سکوت نکردیم و امروز جهان بالاخره صدای ما را میشنود. ما از این جنگ حمایت میکنیم به این دلیل که آنچه در جریان است جنگ علیه مردم ایران یا تجاوز به مرزهای ما نیست. این یک مداخله انسانی و ضروری برای متوقف کردن رژیمی تروریست، کودک‌کش و سرکوبگر است. رژیمی که حکومت خود را با کشتار و سوزاندن انسان‌های بیگناه آغاز کرد و نشان داد توانایی کشتن بیش از 40,000 انسان بیگناه را در تنها 2 روز دارد. این نبرد میان مردم آزاده جهان و یک حکومت تروریست و تروریست پرور است و در مسیر نابودی ماشین سرکوب جمهوری اسلامی همراه او هستند. از هر کشوری که برای آزادی و شکوفایی دوباره ایران با ما همپیمان شود قدردانی می‌کنیم. ما با قاطعیت اعلام می‌کنیم تنها رهبری که می‌تواند دوران گذار را هدایت کند، وحدت ملی ایجاد کند و ایران را به سوی آزادی، دموکراسی و صلح ببرد، شاهزاده رضا پهلوی است. ما به رهبری ایشان ایمان کامل داریم و از جامعه جهانی می‌خواهیم شاهزاده رضا پهلوی را به عنوان رهبر دوران گذار ایران به رسمیت بشناسیم. از تلاش‌های مردم ایران برای پایان دادن به جمهوری اسلامی حمایت همه جانبه کنند. حملات هدفمند علیه ساختارهای سرکوبگر و تروریستی رژیم ادامه یابد تا این حکومت برای همیشه سقوط کند. ایران آزاد نه تنها به سود مردم ایران بلکه به سود صلح منطقه و جهانی است. ایران آزاد خواهد شد با رهبری شاهزاده رضا پهلوی و حمایت شما. زنده باد ایران آزاد، درود بر شاهزاده رضا پهلوی. سپاس از ایالات متحده آمریکا و اسرائیل. جاوید Thank you, Bibi. Leading the transitional period, uniting the nation, and guiding Iran toward freedom, democracy, and peace is Mr. Reza Pahlavi. We have full faith in his leadership and call on the international
international community to recognize Mr. Reza Pahlavi as leader of Iran's transitional period, provide full support to the Iranian people's efforts to end the Islamic Republic, continue targeted actions against the regime's repressive and terrorist structures until its completely downfall. A free Iran will benefit not only Iranians, but global peace as well. Iran will be free under the leadership of Prince Reza Pahlavi and with your support. Long live free Iran, long live Mr. Reza Pahlavi, and thank you United States and Israel. King Reza Pahlavi! 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 Free Iran! Free Iran! Free Iran! Free Iran! Free democracy! 한국어로 Thank you, 말씀드릴게요. Bibi! Thank you, Bibi! Thank you, Israel! Thank you, Israel! Thank you, USA! Thank you, USA! Thank you, Trump. Thank you, Trump! Thank you, Trump. Thank you, Trump! 아이언이 قسمت دوم داره. 한국인, 미국인과 이스라엘인 여러분, 존경하는 언론 여러분, 그리고 자유를 사랑하는 전 세계의 시민 여러분께 오늘 우리는 서울에서 있는 일하는 그룹으로서 미국 대사관과 이스라엘 대사관 앞에 모여 명확한 메시지를 전합니다. 47년 넘게 우리는 어린 시절부터 미국, 이스라엘, 유럽 우리의 척이라고 가르치지는 정원 아래 살았습니다. 우리는 매일 학교에 들어가기 전에 미국의 죽음을, 이스라엘의 죽음을 외치도록 강요받았습니다. 인터넷이나 진실에 접근할 수 없던 시대에 말이죠. 대학교에서도 매일 미국과 이스라엘 국기를 밟고 건물에 들어가야 했습니다. 그러나 수십 년간의 선전, 거짓, 세뇌에도 불구하고 이란 국민은 평화, 인식, 그리고 인간성의 길을 선택했습니다. 우리는 맨손으로 47년 동안 감옥, 고문, 살인으로 통치하는 전통에 저항해온 위대한 민족입니다. 수천 명이 목숨을 바쳐 세상에 알렸습니다. 이란 국민은 이슬람 공화국과 전혀 다릅니다. 우리는 결코 침묵을 선택하지 않았으며 오늘 세상은 마침내 우리의 목소리를 듣고 있습니다. 우리는 명확한 밝힙니다. 우리는 미국과 이스라엘에 지지합니다. 왜냐하면 이는 이란의 국민에 대한 전쟁이 아니나 우리 국명 침략이 아니기 때문입니다. 이는 테란 학살로 시작되어 며칠 만에 수만 명을 구모한 사람들을 죽일 수 있음을 증명한 테러리스트 아동살해 정권 막기 위한 필요한 인도적인 개입입니다. 이는 자유로운 세계 국민과 테러를 호원하는 국정을 거부하는 차를 죽일 공리를 공개적으로 주장하는 테러 정권 사이의 싸움입니다. 우리는 이란 국민 곁에 서서 이 억압한 기계에 맞서는 경쟁을 지지한 중미국과 이스라엘의 깊은 감사를 표합니다. 이란의 자유와 변혁을 위해 우리와 동맹을 맺은 모든 국가에 감사드립니다. 우리는 단호히 선언합니다. 과도기를 이끌고 국민을 종합하여 이란을 자유, 민주주의, 변화로 인도할 수 있는 유일한 인물을 레자 파hlavi 씨입니다. 우리는 키의 지도력에 전적인 신뢰를 가지며 국제사회에 축구합니다. 레자 파hlavi 씨 이란 과도의 지도자로 인정할 것, 이슬람 공화국 정식을 위한 이란 국민의 노력에 전폭적인 지원을 제공할 것, 정몽의 억압적 테러 구조와 완전히 통계될 때까지 표적 조치를 계속할 것, 자유로운 이란은 이란뿐만 아니라 전 세계의 변화에도 이익이 될 것입니다. 이란은 자유로워질 것입니다. 레자 파hlavi 완세달 지도력과 여러분의 지원으로 미국과 이스라엘에 감사드립니다. 자유 이란 만세, 레자 파hlavi 씨 만세. 자유 이란 만세! 이란 자유 만세! 이란 자유
پهلوی منصه رضا پهلوی منصه خب فارسیشو بخونم یه لحظه یه لحظه اوکی یه لحظه بیانیه جمعی از ایرانیان مقیم سئول در حمایت از آزادی ایران و قدردانی از حمایت ایالات متحده آمریکا و اسرائیل. ایرانیان عزیز، خبرنگاران محترم و مردم آزاد جهان، امروز ما جمعی از ایرانیان مقیم سئول در برابر سفارت‌های ایالات متحده آمریکا و اسرائیل گرد هم آمده‌ایم تا پیامی روشن و صریح به جهان ارسال کنیم. بیش از 47 سال زیر سلطه رژیم زندگی کرده‌ایم که از کودکی در مدارس به ما آموخت آمریکا، اسرائیل و اروپا دشمنان شیطانی ملت ما هستند. هر روز بیش از ورود به کلاس مجبور بودیم شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دهیم. در دورانی که دسترسی آزاد به اینترنت و حقیقت وجود نداشت. همچنین برای وارد شدن به ساختمان دانشگاه‌ها هر روز مجبوریم بر روی پرچم‌های کشورهای آمریکا و اسرائیل پا بگذاریم. اما با وجود این تبلیغات گسترده، دروغ و شستشوی مغزی سیستماتیک، مردم ایران راه صلح، آگاهی و انسانیت را انتخاب کردند. ما ملت بزرگی هستیم که با دست خالی در برابر حکومتی که با زندان، شکنجه، اعدام و کشتار حکومت می‌کند 47 سال مقاومت کردیم. هزاران انسان شجاع جان خود را فدا کردند تا جهان بفهمد مردم ایران هیچ شباهتی به جمهوری اسلامی ندارند. ما هرگز سکوت نکردیم و امروز جهان بالاخره صدای ما را میشنود. ما از این جنگ حمایت میکنیم به این دلیل که آنچه در جریان است جنگ علیه مردم ایران یا تجاوز به مرزهای ما نیست. این یک مداخله انسانی و ضروری برای متوقف کردن رژیمی تروریست، کودک‌کش و سرکوبگر است. رژیمی که حکومت خود را با کشتار و سوزاندن انسان‌های بیگناه آغاز کرد و نشان داد توانایی کشتن بیش از 40,000 انسان بیگناه را در تنها 2 روز دارد. این نبرد میان مردم آزاده جهان و یک حکومت تروریست و تروریست پرور است. رژیمی که علنا اعلام می‌کند اگر مردم به باورهایش و کلام رهبرش تسلیم نشوند، کشتن آنها مجاز است. ما امروز اینجا هستیم تا از صمیم قلب از دولت ایالات متحده آمریکا و اسرائیل سپاسگزار باشیم که در کنار مردم ایران ایستاده اند و در مسیر نابودی ماشین سرکوب جمهوری اسلامی همراه ما هستند. از هر کشوری که برای آزادی و شکوفایی دوباره ایران با ما همپیمان شود قدردانی می‌کنیم. ما با قاطعیت اعلام می‌کنیم تنها رهبری که می‌تواند دوران گذار را هدایت کند، وحدت ملی ایجاد کند و ایران را به سوی آزادی، دموکراسی و صلح ببرد، شاهزاده رضا پهلوی است. ما به رهبری ایشان ایمان کامل داریم و از جامعه جهانی می‌خواهیم شاهزاده رضا پهلوی را به عنوان رهبر دوران گذار ایران به رسمیت بشناسیم. از تلاش‌های مردم ایران برای پایان دادن به جمهوری اسلامی حمایت همه جانبه کنند. حملات هدفمند علیه ساختارهای سرکوبگر و تروریستی رژیم ادامه یابد تا این حکومت برای همیشه سقوط کند. ایران آزاد نه تنها به سود مردم ایران بلکه به سوی صلح منطقه و جهانی. ایران آزاد خواهد شد با رهبری شاهزاده رضا پهلوی و حمایت شما. زنده باد ایران آزاد. درود بر شاهزاده رضا پهلوی. سپاس از ایالات متحده آمریکا و اسرائیل. جاوید شاه! شاه! جاوید شاه! زنده باد زنده باد جاوید جاوید Thank you, Trump. Thank you. Thank you, Mr. President.